পাল্টানো সরকার চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো সরকার চাই বিজেপি সরকার। করবে বাতিমা রূপসীমা বাংলা আমার কাঁদবে না তো তাই পাল্টানো সরকার চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো সরকার চাই বিজেপি সরকার। বাংলা জুড়ে জয়ধ্বনি উঠবে ভারত মাতা। जनता तैयार है, इस बार भाजपा सरकार। आज नोटिफिकेशन हुआ है नामांकन का पहले दिन। आज ही जिस तरीके से उत्सव का माहौल ये पूरा बंगाल में चलेगा 4 मई तक, बड़ा बहुमत से बीजेपी का सरकार बनने वाला है। लेकिन जिस तरह से नंदीग्राम को लेकर आप भवानीपुर नंदीग्राम और भवानीपुर में जिस तरह से आपको बड़ा चैलेंज बड़ा चैलेंज आपने छोड़ा है। ओ देखा जाएगा, मैं चैलेंज लेने वाला आदमी हूँ। एक बार हराया फिर आ रहूंगा, ममता बनर्जी का फिर आ रहा हूँ, मान के चलिए हराऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया पलटानो सरकार चाहिए बीजेपी सरकार, उस काम करके दिखाएंगे। परिवर्तन का सूचना हो गया है और होना ही है। देखिए भागुआ सुनामी, कमल खिलेगा, मोदी जी का आशीर्वाद में एक नया सरकार आएगा जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और विकासवाद के ऊपर काम करेगा। मोदी जी ने ब्रिगेड में बताया सबका साथ सबका विकास भी होगा और भ्रष्टाचारी का हिसाब भी होगा। इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है। ममता बनर्जी जी को सत्ता से बेदखल करके ही बंगाल की जनता रहेगा। भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगा। बिल्कुल ये परिवर्तन ही दिख रहा है। जिस प्रकार से जनसैलाब आज सड़कों पे उतर चुकी है, ये चित्र पूरा बंगाल भर में है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा बंगाल भर में ये चित्र है। लोग सरकार पलटने के लिए पूरा कटिबद्ध है। हम बंगाल बिल्कुल समझ चुकी है। यहाँ की नौजवानों को चाकरी नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं। ममता बनर्जी जी बंगाल को घुसपैठियों के हाथ में देना चाहती है, जमात के हाथ में देना चाहती है। बंगाल की जनता इसको समझी है। ममता बनर्जी सत्ता से जा रही है, उसके भय से वो झूठ बोल रही है। वो तो चुनाव आयोग की काम है, ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बंगाल की जनता, बंगाल की सुरक्षा बंगाल के वोटर के हाथ में है, घुसपैठियों के हाथ में नहीं होना चाहिए। परिवर्तन की ओर बंगाल बढ़ चुका है। সবই হচ্ছে আচার, হাটের তলায় লুকিয়ে রাখা কালো টাকার পাহাড়, প্রতিবাদ করলে বলে বিরোধী করে হবে সইব না।
চাই বিজেপি সরকার। 26,000 চাকরি গেল, যোগ্য পায় না বিচার। কয়লা বালি গরু মানুষ সবই হচ্ছে পাচার। হাতের তলায় লুকিয়ে রাখা কালো টাকার পাহাড়। প্রতিবাদ করলে বলে বিরোধী করে মার। সব দুঃখ বোঝাতে হবে, সইব না তো আর। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। শাসকের ঘরের ছিল আর পাবে না ছাড়। তাই পাল্টানো সরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো সরকার, চাই বিজেপি সরকার। আধার কার্ডের চোখ চুরিও এই ছেলেরা রুখবে। সীমান্তের হিন্দুদের বুকে লাগলে রাখবো। 15 বছর কেটেছি অনেক, এবার ওরা আসবো। ভোটের দিনে ছাপ্পারি চলবে না তো আর। তাই পাল্টানো সরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো সরকার, চাই বিজেপি সরকার। গোলাবাজি চোরাচালান হবে ধুলিসাৎ। মোদিজির প্রহার যখন করবে বাজি মার। রূপসীমা বাংলা আমার কাঁদবে না তো আর। তাই পাল্টানো সরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো সরকার, চাই বিজেপি সরকার। বাংলা জুড়ে জয়ধ্বনি উঠবে ভারত মাতা। তাই পাল্টানো সরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো সরকার, চাই বিজেপি সরকার। তোমার জন্য আমরা মাগো কত মানা দেখব। শ্রদ্ধা ভরে বসতে দেব। সোনার আসন পাতব, সযতনে সাজাবো মা আমরা। সোনার প্রদীপ জেলে সযত্নে সাজাবো মা আমরা তোমার ছেলে। লক্ষ্মী রূপে করবো বরণ সোনার প্রদীপ ছেলে। বিকশিত বাংলা হবে রইল অঙ্গীকার। তাই পাল্টানো সরকার, চাই বিজেপি সরকার। 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 কালো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে। ভয়ের চোটে আম জনতা মরছে ধুকে ধুকে। কালো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে। ভয়ের চোটে আম জনতা। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।